ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоъоти ахборро аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. Дар студия бо шумо Марҷуна Шарипова. дар фасли зебои баҳор остонаи ҷашни байналмилалии Наврӯз рост омадани рӯзи модар рамзи ба ҳамоии ду нерӯи бузурги зиндагии офар аст. Наврӯз оғози эҳёи табиат бошад, зан модар офарандаи ҳаёти инсонӣ аст. Занону бонувон имрӯз бо рафтору гуфтори нек, андишаи солим, нангу номус ва маҳорату кордонии худ дар ободиву рушди Тоҷикистон саҳми арзишманд мегузоранд. бо самимияту дӯстдорӣ ва муҳаббату қадршиносӣ ҷашн гирифтани рӯзи модар дар Тоҷикистони соҳиби истиқлол нишони эҳтиром ба модар ва қадру манзилати шоисаи ӯ дар бунёди ҷомеаи солим мебошад. иброҳим Назруллозода мавзӯъро пайгирӣ намудааст. 16 сол муқаддам бузургдошти рӯзи модар бо ибтикори президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон эълон гардида буд. ба кулли модарони тоҷик рӯҳу илҳоми тоза бахшид. зиндагии башар аз зомони поки модар ва шири сафеду ҷонбахши ӯ сарчашма мегирад. кӯшишу талоши модари тоҷик ба хотири рушди маънавиёти оила ва ҷомеа, ташкили оилаи солим, тарбия кардану ба камол расонидани фарзандони солиму солеҳ, соҳибмаърифату соҳибкасб ва созандаву ободгар қобили ситоишу қадрдонист. давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо дар назардошти нақши муассири занону бонувон дар ҳаёти сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангии мамлакат таъмини ҳуқуқу манфиатҳои занону модаронро яке аз самтҳои муҳимтарини сиёсати худ қарор дода, пайваста масъалаи беҳбудии вазъи занону бонувон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда, ташаббусҳои созандаашонро ҳамеша дастгирӣ менамояд ва барои амалӣ гардидани иқдомҳои неку наҷиби онҳо заминаву имкониятҳои мусоид фароҳам меоварад. ба хотири ҳимояи ҳуқуқи занон заминаву имкониятҳои муосири қонунӣ фароҳам шуда, дар замони соҳибистиқлолӣ беш аз 60 санади меъёрии ҳуқуқӣ қабул шуда, татбиқи босамари онҳо боиси ба маротиб беҳтар шудани вазъи иҷтимоии занону духтарон гардид. дар мамлакат стратегияи миллии фаъолгардонии нақши занон дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030 ва барномаи давлатии тарбия, интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳои роҳбарикунанда аз ҳисоби занону духтарони болаёқат барои солҳои 2023-2030 қабул карда шудааст. фароҳам овардани замина ва шароити зарурӣ барои инкишоф ва истифодаи ҳарчи бештари қобилияти занону бонувон дар ҳамаи соҳаҳои иқтисоди миллӣ ва бо ҳамин роҳ таъмин намудани рушди устувори ҷомеа ҳадафи асосии ҳуҷҷатҳои зикршуда мебошад. имрӯз занону бонувони тоҷик чун аъзои ҳукумат ва вакили парламент, инчунин дар мақомоти ҳокимияти судӣ ва ҳифзи ҳуқуқ масъулияти идоракуниро бо шарафона иҷро мекунанд. онҳо дар баробари ин ки сиёсатмадор, омӯзгору табиб, муҳандис, энергетик ва варзишгаранд, ҳамчун олиму ихтироъкор, ҳунарманду эҷодкор, хоҷагидору соҳибкор ва муҳофизи ватан фаъолият доранд. имрӯз занону духтарони лаёқатманд ба хизмати давлатӣ ва идоракунии давлатӣ бештар ҷалб гардида, беш аз 25% ҳамчун хизматчии давлатии амалкунанда ва зиёда аз 20% дар вазифаҳои пурмасъули роҳбарикунандаи хизмати давлатӣ сарбаландона адои вазифа менамоянд. занону бонувон дар соҳаҳои маориф, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, фарҳанг, хизматрасонии иттилоотӣ, бонкдорӣ ва дигар бахшҳо аксариятро ташкил дода, дар бунёди иншооти муҳими аср, нерӯгоҳи барқи обии Роғун, занон баробари мардон заҳмат кашида истодаанд. занону бонувони тоҷик дар замони соҳибистиқлолӣ собит намуданд, ки дар эҳёи ҳунарҳои миллӣ, таъсиси коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ, рушди ҳунарҳои мардумӣ, косибӣ ва соҳаи кишоварзӣ таҷрибаву маҳорат ва малакаву қобилияти баланд доранд. ҳар яки мо вазифа дорем, ки модарону бонувонро чун чароғи хонадон ва нигоҳдорандаи гармии ҳар як хонаву кошона дӯст дорем. ба қадри муҳаббату бедорхобӣ ва заҳмату талошҳои онҳо расем, эҳтиромашонро ба ҷо оварем ва кӯшиш намоем, ки модарону бонувон ва хоҳарону духтарони мо ҳамеша саломат, хушбахт ва саодатманду хушрӯз бошанд.
тоҷикистон бо табиати афсонавӣ, манзараҳои дилфиреб, меҳмоннавозии хосу тоҷикона ва амнiyatu суботи устувор таваҷҷӯҳи сайёҳонро бештар ҷалб намуда истодааст. бо дастгириҳои ҳамешагии ҳукумати мамлакат, зарфиятҳои сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумии кишвари мо дар бузургтарин намоишгоҳҳо ба намоиш гузошта мешаванд. ин навбат имкониятҳои сайёҳии тоҷикистон дар намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии Берлин 2025 муаррифӣ гардид. гузориши Ҷаҳонгир Сафарализода ва Фирдавс Бобоназаров. намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии ITB Берлин 2025 яке аз намоишгоҳи бузурги сайёҳии дунё буда, имкониятҳои сайёҳии мамлакат дар ин намоишгоҳи сатҳи ҷаҳонӣ муаррифӣ мегардад. гӯшаи сайёҳии мамлакат бо санъати баланди меъмории миллӣ бунёд ёфтааст, ки таваҷҷӯҳи ҳар як ҷаҳонгардони дунёро ба худ ҷалб намудааст. ҳоло дар ин намоишгоҳ зиёда аз 10 000 нафар метавонанд аз гӯшаи сайёҳии мамлакат дидан намоянд. воқеан тоҷикистон бо табиати дилфиребу нотакрори худ, чашмаву дарёҳои пурҷӯшу хуруш, таъми меваҳои шаҳдбору лазиз, хӯрокҳои миллӣ, санъату фарҳанги бои миллӣ дили ҳазор сайёҳони дунёро ба худ тасхир намудааст. аз 4 то 6 марти соли равон дар намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии ITB Берлин 2025 имконоти сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Берлини Ҷумҳурии Федеративии Олмон муаррифӣ мегардад. дар намоишгоҳ гӯшаи сайёҳии Тоҷикистон ташкил гардида, зарфият ва иқтидори бузурги сайёҳии мамлакат ва ҳунари волои ҳунармандони кишвар намоиш дода шуд. салом, номи ман Ҷеймс, ман аз Итолиё мебошам. дар ITB Берлин аз гӯшаи сайёҳии Тоҷикистон дидан намудам. ба ман хеле писанд омад ва ҳамин сол тасмим гирифтам, ки дар охири моҳи май аз Тоҷикистон дидан намоям. зеро ин қадар мардуми меҳмондӯстдор ва табиати нодираш маро дар ҳайрат овард. аз ҷаҳонгардони дунё даъват ба амал меорам, ки аз Тоҷикистон ҳатман дидан намоянд. I'm from Czechia and I'm a student of tourism. من دانیل هستم از دولت چخیا. من اینجا وقتی که از گوشه سیاحی تاجیکستان دیدن میکردم، من بسیار معلومات درباره امکانیت‌های سیاحی جمهوری تاجیکستان دیدم و من فهمیدم که تاجیکستان 93% کوهسار میباشد. برای همین من خیلی دوستداری گردشگری هستم، یعنی کوهنوردی هستم. برای همین خیلی خرسند شدم که این گوشه دیدم و من میخوام که در آینده از تاجیکستان دیدن کنم. این گونه گوشه زیبا رو بار اول میبینم. از بازدید از گوشه شما من با خود یک تاثیراتی نگرفتم و فهمیدم که تاجیکستان یک کشور بسیار هم جالب است برای سیاحان. در قطار دیگر کشورهای آسیای میانه تاجیکستان بسیار جالبیت‌های خاصه دارد. من میخواستم که با تاجیکستان سفر کنم و در نقشه سیاحت من تاجیکستان هست و بسیار هم میخواستم از این کشور دیدن نمایم. бо ташаббуси кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии ITB Берлин 2025 маҷмӯаи сайёҳии Сафеддара, ширкати ҳавопаймоии Somon Air, FlyTG, осоишгоҳи табобатию солимгардонии Шоҳанбарӣ, Зумрад, мағозаҳои фурӯши Армуғон, муассисаҳои таҳсилоти олии риштаи сайёҳии мамлакат ва зиёда аз 10 ширкатҳои сайёҳии ватанӣ иштирок намуданд. иштироки фаъолонаи ҷумҳурӣ дар намоишгоҳҳои байналмилалӣ ва тарғиби имконияти сайёҳӣ таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳон ба хусус сайёҳони хориҷӣ ба Тоҷикистон бештар гардидааст. Well, hello. I'm Katrina. I'm a business development manager at ITB China. бисёр шодам, ки аз гӯшаи сайёҳии Тоҷикистон дидан намудам. хеле мардуми меҳмоннавоз, шодчеҳра, аз табиати нодири шумо тариқи экранҳо ва оинаи нилгун тамошо кардем ва хоҳиши сафар кардан ба Тоҷикистонро дорем. шумо воқеан хушбахттарин миллат ҳастед, ки соҳиби чунин табиати нодир ҳастед. фикр мекунам ин гуна табиат дар ҳеҷ гӯшаи дунё нест ва орзу дорем, ки аз Тоҷикистон дидан намоем. албатта тоҷикистон тавре ки ҳамкасби мо қайд кард, як кишваре ҳаст ки ҷолибиятҳои нодири табиӣ дорад ва ман мехостам ки аз тоҷикистон мо боздид ба амал биёрам. чуноне ки мо аз гӯшаи сайёҳии тоҷикистон воқиф гаштем ва боварӣ ҳосил кардем, ки кишвари шумо як
کشور دارای طبیعت نادر، تاریخ فرهنگی بوی و غنی میباشد و این باز هم خواهش و ذوق ما رو برای بازدید از کشورش ما زیادتر گردانید. گوشه سیاحی تاجیکستان در این نمایشگاه بین المللی با طرح و اسلوب بلند معماری ملی بنیاد گردیده است که توجه اشتراکچیان نمایشگاه را به خود جلب نموده است. Меня зовут Катерина, я родом из Украины, город Киев. Я работаю на украинскую компанию, которая занимается восточным бизнесом. Таджикистан у меня в приоритете, как и некоторые другие страны Центральной Азии. И мне очень интересна эта зона. Я с этой зоной работаю, со странами СНГ. То есть вы очень правильно делаете тем, что посещаете, участвуете в международных выставках, потому что таким образом вы даете понять людям, насколько красивым, насколько интересным это место, и что обязательно нужно открывать двери и окна и это давать о себе знать. Я считаю, что очень хорошо вы здорово представились, у вас большой стенд. Я вижу, что дела идут, клиенты приходят. Мне кажется, надеюсь, что выставка окажется удачной для вас. تاجیکستان کشوری کوهسار است که من اصلا باور نمی‌کردم که کشوری باشد که 93% آن را کوههای بلند تشکیل دهد و خودم تونستم که در مدت 3-4 ساعت از مرکز شهر دورتر با بلندی اون کوهها نظاره کردم و حیرت زده شدم از زیبایی آنها. حاضر باشد در نمایشگاه بین‌المللی ITB برلین 2025 حضور داریم که از حضورم بسیار شاد هستم. بسیار گوشه زیبا هست که تاجیکستان رو معرفی می‌کند با تمام رسم‌ها از لباس‌های ملی، غذاهای ملی و منظره‌های زیبای تاجیکستان که هر بیننده را، هر بازدید کننده را جلب خودش می‌کند. اشتراکداران و کارشناسان ساحه سیاحی از گوشه سیاحی مملکت دیدن نموده به خود یک جهان تأثیرات نیک برداشتند. یادآور می‌شویم که نمایشگاه مذکور یکی از بانفوذترین نمایشگاه‌های بین المللی به حساب رفته در آن زیاده از 30,000 نفر از 170 دولت جهان اشتراک نمودند. در حاشیه این نمایشگاه بین المللی واخوری‌ها بین شرکت‌های سیاحی تاجیکستان با دیگر کشورها در شکل صاحبکار با صاحبکار دایر شده، ضمن آنها مسائل افتتاح خطرهای نوی سیاحی و جلب بیشتر سیاحان بررسی گردید. Меня зовут Светлана Райнвард. Я главный редактор и издатель газеты, которая выходит в Дюссельдорфе, называется «Дюссельдорф-Блат» или по-русски «Дюссельдорфский листок». Мне очень нравится ваша страна, она очень красивая, очень интересная, и, может быть, в будущем мне было бы интересно побывать, потому что в нашей газете есть рубрика «Путешествия по всему миру». Фактически наша газета любит путешествовать, и мы уже были в 40 странах, но, к сожалению, в Таджикистане еще не были. Я думаю, это надо наверстать упущенное. Природа замечательная, тут даже вне всяких похвал. Кто живет в Германии, побольше узнать о вашей стране, рассказывать о ней обязательно, потому что страна стоит того, чтобы туда съездить и ее посетить. Очень красивая и очень интересная. واقعا تاجیکستان با طبیعت ناتکرار، موقع جغرافی نادر، ذخیره‌های فراوان طبیعی و میراث غنی تاریخی دارای امکانات بی‌مثل برای رشد ساحه سیاحی میباشد. تاجیکستان یکی از دولت‌هایی میباشد که از لحاظ امکانات سیاحی از جمله سیاحی اکولوژی، طبابتی، کوهنوردی، استراحتی و غیره در منطقه و جهان جایگاه نمایان را کسب میکند و ظرفیت‌های خاص سیاحی کشور خورشیدی ما توجه عالمیان را بیش از پیش جلب نموده ایستاده است. جهانگیر سفرعلی‌زاده، فردوس بابونظرов، شهر برلین، اخبار. با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر خاروق ولایت مختار کوهستانی بدخشان کارهای آبادانی و سازندگی وسعت دارد. در زمینه به راه ماندن اقدام‌های آبادانی اینفراستراکتور ساحه‌های معارف و تندرستی مکمل گردانیده شده. با بنیاد کارگاه و کارخانه‌های نوی صنعتی ساکنان محلی با کار تامین می‌گردند. این همه ثمره تدبیر اندیشی‌های پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان و پایداری استقلال و آزادی است. مفصل در گزارش نورعلی صفومیدی. давоми солҳои соҳибистиқлолӣ бо талошҳои пайвастаи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат симои маркази вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон шаҳри хоруқ низ куллан тағйир ёфта шароит барои кору зиндагӣ беҳтар шуд. имрӯз вақте ки мо симои шаҳри хоруқро нисбати солҳои гузашта муқоиса кунем бовар кунед аз замин то осмон фарқият дорад. таи 2 соли охир дар шаҳри хоруқ як қатор корхонаҳои саноатӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд ва
در شهر خوروغ یعنی سال 2023 کارخانه سنگبراری ساخته به استفاده داده شد. همزمان کارخانه آهنگسرای ساخته به استفاده داده شد و امروز اگر ما به همین کارخانه ها نظر کنیم، اشیاء خامی که در این کارخانه ها استفاده برده می شود، یعنی از همین محل اشیاء خام وسیع استفاده برده می شود و اون سنگ های محلی که در این کارخانه کارکر کرده می شود، امروز راه‌های شهر خوروغ رو با این سنگ ها منفرش می کنند. همزمان در شهر خوروغ کارخانه شیر و محصولات شیری مورد بهره برداری قرار داده شد. کارخانه گوشت و محصولات گوشتی، کارخانه داروسازی که به واسطه از اشیاء همون کارخانه داروسازی که در شهر خوروغ ساخته شد، قریب 70-80% محصولات این کارخانه از خود همون رستنی هایی که در خود همین جو می رویند سبزیش می کنند، در همین کارخانه وسیع استفاده برده میشن. ما ساکنان شهر خوروغ شکرانه این دولت و این سرزمین میکنیم. رهبریت عالی مملکت دائم و در برآمدشون قید میکند که دوست باشیم، اتفاق باشیم، با همدیگر دوستانه زندگی کنیم. اگر ما با همدیگر در بین ما همدیگر فهمی باشد، مرحله به مرحله کشور ما از این هم زیباتر و آبادتر می گردد. بنیاد انشاءات تعیینات گوناگون از جمله قامت افروختن بناهای بلند آشیانه، باغ‌های فرهنگی و فراغتی، مؤسسه‌های تعلیمی و فرهنگی، تندرستی، مرکزهای سودایی و خدمترسانی، مهمانخانه، تالارهای ورزشی و دیگر انفراستراکچور ضروری در اساس نقشه معاصر شهرسازی صورت می‌گیرد. تحکیم تدبیرهای آبادانی و فراهم آمدن انفراستراکچور ضروری با تأسیس جایهای نو کاری، افزایش استحصال محصولات و رشد بخش‌های اقتصادی و اجتماعی شهر خوروغ مساعدت نمود. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت محترم امام علی رحمان به بدخشان، ولایت مختار کوهستان و بدخشان، مخصوصاً به شهر خوروغ توجه خاصه ظاهر می‌نماید. شهر خوروغ با یک شهر زمانوی، با یک شهر آبادی، با یک شهر گلگشکفی تبدیل یافته ایستاده است. گلدشت‌های کلان، خانه‌های بلند آشیانه استقامتی، کوچه و پس کوچه ها، چراغان با سنگ‌های محلی تمام کوچه ها سنگ فرش کرده شدند و کارخانه‌های بسیار صنعتی در شهر خوروغ با فعالیت سر کرده که چندین شخصان دیگر از کار تامین شدند و روزگار خود را پیش میبرند. ما ساکنان شهر خوروغ از تشریف‌های جناب عالی خیلی خرسند هستیم و می‌خواهیم که سخنان جناب عالی را در عمل تطبیق نماییم. جناب عالی در برآمدشان چندین مراتبه قید نمود که بدخشان دروازه طلایی تاجیکستان، شهر خوروغ نگین بدخشان تبدیل می‌یابد. ما ساکنان با یک سربلندی این پیشگویی جناب عالی را سرمشق کار خود نموده برای آبادانی، سازندگی، بنیادکاری طرفداری میکنیم. ما باید با این فخر کنیم که ما ملت کهن بنیاد هستیم، ما ملت فرهنگی هستیم، ما ملتی هستیم که از سرچشمه ما از آریا سرچشمه میگیرد. ما باید با پندار نیک، گفتار نیک و رفتار نیک به دیگر خلقا نمونه عبرت باشیم. امروزها حدود شهر خوروغ چراغان گردیده، فضای شهر را باز هم دلربا کرده است که به کس الهامی تازه میبخشد. این گونه تدبیرها با مقصد سزاوار پیشواز گرفتن جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و مهیا نمودن شرایط مساعد برای سیر و گشت و فراغت ساکنان و مهمانان اندیشیده میشوند. با دستگیری‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در شهر خوروغ در برابر دیگر ساحه‌ها به رشد ورزش که همچون پدیده مهمی متحد کننده ملت ارزیابی می‌گردد، توجه همه‌جانبه ظاهر می‌گردد. این تدبیر مهم امکان فراهم آورد که جوانان در مسابقه‌های منطقوی و بین‌المللی اشتراک نموده پرچم تاجیکستان صاحب استقلال را در عرصه بین‌المللی پرافشان نمایند. امروز باعث افتخار و سربلندی و سرفرازی کل ما نسل نورس و جوانان ولایت مختار کوهستان بدخشان میباشد که در زمینه سیاست
ورزشپرورانه و جوانپرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان تمام شرایط و امکانیت‌های خوب برای ما فراهم آورده شده است تا که ما توانسته باشیم با دانش خود با نشان دادن مهارت و ملکه کسبی خود در رشد در معرفی و در گلگل شکوفانی مرز و بوم کشور خود سهم گذاریم و این همه با زمینه صلح و ثبات استقلالیت کامل ملی و وحدت ملی هست که امروز روز تا روز در برابر دیگر منطقه های جمهوری اینچنین ولایت مختار کوهستان بدخشان نیز رشد کرده ایستاده است و به مرحله نوی رشد قدم نهاد و امروز همه ما شاهدی آن هستیم که در کوچه های شهر خارو در کوچه ها در مرکز های ناحیه ها وقتی که ما قدم میزنیم احساس میکنیم که واقعا هم دولت ما صاحب استقلال است و مملکت تحت رهبری بی‌واسطه پیشروی معظم ملت رشد کرده ایستاده است و برای تمام ساحه ها شرایط و امکانیت های خوب فراهم آورده شده است. در ولایت مختار کوهستان بدخشان زیاده از 428 اینفراساختور ساحه ورزش و جوانان فعالیت کرده ایستادند که همشون در بلند برداشتن حس خودشناسی و خودآگاهی ملی نسل نورس و جوانان همه جانبه مساعدت میکند که همش در معرفی و در پیدا نمودن چهره های نو از جانب جوانان ورزشگران البته همه جانبه مساعدت میکند که این باعث افتخار هر یک جوان زاده دوران صاحب استقلالی کشور است. استقلال دولتی، صلح و ثبات کامل، توجه پیوسته حکومت تاجیکستان امکان فراهم آورد که سیمای مرکزی ولایت مختار کوهستان بدخشان شهر خاروغ دوام چند سال اخیر به طور شناخته نشونده تغییر یابد. حالا تدبیرهای سازندگی در شهر خاروغ جریان دارد و تطبیق پوره نقشه چهاربین‌های جشن 35 سالگی استقلال دولتی و پیشرفت دوچند تأسیس جایهای نویکاری و بهتر شدن زندگی مردم مساعدت میکنند. نورعلی صفوالدین معروف عبدالله، ولایت مختار کوهستان بدخشان، اخبار. موضوع دیگر، خدمت در صف ارتش ملی قرض فرزندی هر یک شهروند بوده جوانان خودآگاه و وطن دوست برای حفظ مرز و بوم و پایداری امنیت و آرامی در کشور با متین ارادگی از این مکتب شجاعت و مردانگی میگذرند. جوانان رسالت خویش را درک نموده با افتخار به صف قواهای مسلح داخل شده خدمت مادر وطن را اجرا می‌نمایند. ادامه مطلب در گزارش نوبتی. امنیت و ثبات و آرامی و آسایشگی وطن از خدمت صادقانه و صافدلانه هر یک سرباز و افسر این سرزمین وابستگی کلان دارد. همین است که سرفرمانده عالی قواهای مسلح گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان به همه خدمتچیان حربی توجه خاصه ظاهر می‌نمایند. همین سربازان و افسرانی که می‌بینید با یک حس بلند وطن‌دوستی و خویشتن‌شناسی به صف ارتش شامل شده قرض فرزندی خویش را ادا نموده ایستادند. قواهای مسلح کشور سپری با اعتماد دولت و حکومت به حساب رفته در تحکیم آرامی و آسایشگی، حفظ منفعت‌های ملی و دولتی و رشد و پیشرفت با نظام دولتداری زمینه واقعی می‌گذارد. سربازان و افسران جزو تام‌های قواهای مسلح کشور با استفاده از شرایط و امکانیت‌های فراهم آورده حکومت مملکت امروزها برای حفظ میهن با جسارت و مردانگی و حس بلند وطن‌دوستی قرض فرزندی خویش را در نزد وطن مادر اجرا می‌نمایند. چگونه که پیشوای ملت در هر یک پیامشان و در هر یک چهاربینی قید میکنند که جوانان آینده این ملت هم. پس ای جوان بیا به گفته پیشوای ملت عمل بکنیم و این وطن را آنگونه که هست بسازیم و از آن هم زیباتر بسازیم و خدمت این مادر وطن را مردانوار حمایت بکنیم و برای هر یک وجب خاک آن وطن جانبازی بکنیم. دستگیری و توجه پیوسته دولت و حکومت است که جوانان روح بلند گردیده برای اجرای این رسالت مردانگی به صف ارتش شامل می شوند. نتیجه همین است همه ساله در همه شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان نقشه دعوت نوستگران سری وقت اجرا می گردد. نوابسته از این وضع کنونی پرتضاد جهان تقاضا می نماید که جوانان امروزه زیرکی سیاسی، هوشیاری و دلیری خود را تحکیم بخشیده حفظ مرز و بوم و سرحد کشور را قرض وجدانی خویش دانند. ما همچون افسران جوان و صاحب تخصص کوشش می نماییم که خدمت مادر وطن را صادقانه و صافدلانه و اینچنین با افتخار بلند و مهنت پرستی و خویشتن‌شناسی ادا نماییم و باز هم هرچی بیشتر زحمت کشیده با درک رسالت عالی وطنداری برای آبادانی سرزمین مقدس آزادیمان
дастаҷамона саю талош намоем. аз раванди пешбурди хизмати содиқонаи сарбозону афсарони ҷузу томҳои қувваҳои мусаллаҳи кишвар метавон гуфт ки омодаанд дар ҳама ҳолат сарҳади ватанро ҳифз ва осоиштагии диёрро таъмин намоянд. самандаршои Искандари Саид, вилояти Хатлон, ахбор. кишоварзони ноҳияи дӯстӣ бо истифода аз имконоти мавҷуда ба кишту парвариши маҳсулоти гуногун машғул буда аз ин ҳисоб манфиати хуб ба даст меоранд. имрӯзҳо якчанд номгӯи сабзавоти барвақтӣ ҳосил намуда дигар зирояти парваришшаванда барои марҳилаҳои баъдӣ омода мегарданд. шарҳи ин матлаб дар гузориши Исмоил Соҳибназарён ва Мусои Нурмуҳаммад. сокинону кишоварзони ноҳияи дӯстӣ ҳамасола бо истифода аз ташкили гармхонаҳои мавсимӣ аввалин шуда маҳсулоти гуногуни тару тозаи барвақтиро истеҳсол карда талаботи бозорро таъмин менамоянд. ҳамин шабрӯз мо асон сабзи ҷамъоварӣ карда шуда истодааст. карам, гулкарам, лаблабу сурх бозорҳои дохили ҷумҳурӣ онро таъмин карда бо маҳсулоти тари тоза таъмин карда истодаем ва рӯзҳои наздик содирот карда мешавад. бо мақсади таъмини бозори истеъмолӣ дар марҳилаи навбатӣ хоҷагидорон дар гармхонаҳои мавсимиву доимамалкунанда парвариши зироати гуногунро ба роҳ монда ҳамзамон дар саҳрои кушод кишти зироати ба ин айён мувофиқро вусъат мебахшанд. тавре мушоҳида мегардад кишоварзон кишти картошкаи тирамоҳиро низ бо усули зери плёнка ба роҳ мондаанд ки имрӯз нашъунамои хуб дорад. ба гуфтаи онҳо ин равиши кор имкон медиҳад ки ҳосил барвақттар ҷамъоварӣ карда шуда дар баробари таъмини талаботи бозор ҳамчунин дар замини аз ҳосил холӣ гашта кишту парвариши дигар номгӯи зироат ба роҳ монда шавад. ҳудуди ҷамоат 2859 гектар замини корам мебошад. 150 гектар барвақти зери плёнка карам, ҳандалак, лаблаби сурх, бодринг дуюми амал мекунад. тавре масъулон иброз менамоянд сокинон манфиати истифодаи гармхонаҳои мавсимиву доимамалкунандаро ба хубӣ дарк намуда сол аз сол масоҳаташро зиёд менамоянд ва бо истифода аз ин усули парвариши зироат дар таъмини талаботи бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти тару тоза ҳиссагузорӣ менамоянд. дурнамои сабзавот 1287 гектар аз ҳамин 922 гектар аллакай кишшуда 71% нақшра ташкил медиҳад. зери плёнка бодринг кишшудааст, помидор, карам, гулкарам ино аллакай кишшуда буд. лаблабу сурх, зери плёнка кишшудаги сабзавотҳои барвақт хеле хуб мебошад. картошка 282 гектар, пиёз 470 гектар, сабзи 261 гектар иҷро шуд. имрӯзҳо вусъати корҳои саҳроӣ дар ҳама ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳияи дӯстӣ мушоҳида гардида деҳқонон бо маслиҳату тавсияи олимону мутахассисон тадбирҳои мавсимиро анҷом медиҳанд. исмоил Соҳибназарён, Мусои Нурмуҳаммад, ноҳияи дӯстӣ, ахбор. соли гузашта дар натиҷаи сар задани ҳодисаҳои нохуши табиӣ хусусан омадани сел дар шаҳри Панҷакин заминҳои кишоварзӣ ва хонаҳои истиқоматии сокинон зарар дида буд. бо мақсади пешгирӣ аз чунин ҳолат дар ин шаҳр тадбирҳои зарури роҳандозӣ гардидааст. гузориши Далери Бозор ва Шоҳҳусайн Солиҳов. бо мақсади пешгирӣ аз ҳодисаҳои эҳтимолии ҳолатҳои фавқулода хусусан омадани сел ки бештар дар фаслҳои баҳору тобистон сар мезананд дар шаҳри Панҷакин тадбирҳои амалӣ андешида мешаванд. бо ин мақсад селроҳаҳо аз сангу шағал тоза гардида ҳамчунин ҷойҳои махсуси онҳо соҳилбандӣ карда мешаванд. имрӯзҳо дар сои деҳаи мазори ҷамъияти деҳоти лоиқ шералии шаҳри Панҷакин ки моҳи июли соли гузашта дар натиҷаи фаромадани сел чандин хонаҳои истиқоматӣ ва иншооти ёрирасон, роҳҳои мошингузар, заминҳои кишти хоҷагиҳои деҳқонӣ ва боғоти сокинони хисороти ҷиддӣ дида буданд корҳои соҳилбандӣ рафта истодааст. дар ин ҷо як техникаи пуриқтидор барои пешгирӣ аз такрори ҳодисаи нохуш фаъолият намуда истодааст. то ин дам зиёда аз 2 километр селроҳаи деҳаи навоботи ҷамъияти деҳоти лоиқ шералӣ пурра тоза гардида ҳоло зиёда аз 4 километр селроҳае ки аз байни деҳаи мазор то ба соҳили дарёи Зарафшон тӯл мекашад аз сангу шағал тоза ҳамчунин ҳолати кӯпрукҳо беҳтар гардонда шуда корҳо дар дигар селроҳаҳо ва ҷойҳои хавфнок идома дода мешаванд. гуфтан ба маврид аст ки пешгирӣ ва ҳамин гуна бартараф намудани ҳолатҳои фавқулода дар сиёсати имрӯзаи ҳукумати кишвар мавқеи хосеро доро буда баҳри эмин мондани сокинон аз ҳодисаҳои эҳтимолии нохуш аз қабили омадани селу ярч, заминларза ва дигар зуҳурот инчунин дар ҳолати сар задани ҳодисаҳои нохуш ҳарчи зудтар бартараф намудани онҳо пайваста тадбирҳои зарури андешида мешаванд.
همچنین همساله شعبه ریاست کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجانی ولایت سوق در شهر پنجکن در یک جایگی با مقامات اجرایی محلی و جماعت‌های دهات چنین کارهای ضروری را به انجام می‌رسانند. قید کردن ضرور است که در حدود شهر و دهات پنجکن 87 موضع خوفناک موجود میباشد که سال گذشته بر اثر حادثه‌های ناخوش طبیعی زیاده از 5 میلیون سومانی به خواجگی خلق و دیگر اینفراستراکتور ساحه خسارات وارد نموده بود. دلیل بازار شاحسین سالیوف، شهر پنجکن. اخبار. بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. سلامت باشید.